कुडचडे शेल्डे पंचायतीच्या हाऊसिंग बोर्ड वाठारात गजानन नाईक हांच्या मालकीची 60,000 स्क्वेअर मीटर जागा असा. तातूंतली सुमार 20,000 स्क्वेअर मीटर जागा आम्ही डेव्हलप करता अशें नाईक हांच्या घरचे सांगतात. मजगती ही जागा डेव्हलप करपा खातीर बेकायदेशीरित्या हिल कटिंग केल्ल्याचो आरोप कांय समाजा खातीर वावुरपी लोकांनी केल्लो. त्या विशयाक लागून बरोच बोवाळूय जाल्लो. जाल्यार नाईक हांचे घरचे म्हणटात आम्ही सगळे रितसर केल्ले आसा आणि कसलेच हिल कटिंग हांगा जाऊ ना, फक्त आम्ही झाडां झुडपां आशिल्ली ती निवळ केल्यात. त्याच प्रमाणे कांय लोक बेश्टे पैशा खातीर बोवाळ करता अशेंय तांचे म्हणणे. मात नेमके खरे कितें हाचेर एक प्रश्न हांगा तयार जाता आणि हाची जाप संबंधित प्रशासनूच दिवपाक शकतले अशें लोक म्हणटा. एक्चुअली ती जी प्रॉपर्टी आमी जी डेव्हलप करता पळय न्ही, तो म्हाजो अंकल गजानन तिळू नायक आनी हो तेजो चलो हरिहर गोविंद नायक, कळ्ळें न्ही. म्हणजे ती प्रॉपर्टी जी आहा ती आमीच डेव्हलप करता, कळ्ळें तुका. आमची फॅमिली भितर, कळ्ळें न्ही. आमची ओन प्रॉपर्टी जवळ 60,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आहा आमची. तितूंतली आमी 20,000 जी आसा वयली सायड पार्ट तो आमी ती डेव्हलप करता, कळ्ळें न्ही. आनी आमी कितें केल्लें आसा, टोटल कन्सर्न ज्यो आमकां ऑथॉरिटी आसा जी पळय आमकां परमिशनां लागता प्रॉपर्टी डेव्हलप करपाक, ती टोटली आमी घेतलेली आसा लिगली, कळ्ळें न्ही. तें डॉक्युमेंटेशन आमकां सगळें आमचे कडेन आसा. TCPचें आमचे कडेन एप्रुवल आसा, कळ्ळें न्ही. तेजे नंतर सनद आसा जी डेप्युटी कलेक्टर आमकां ते इश्यू करता, ताका मामलेदाराचो रिपोर्ट आसता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट आसता, प्लस WRD आमकां इरिगेशन कितें लागता काय ना तेजो रिपोर्ट आसता. हे सगळे रिपोर्ट थंय पावले उपरांत तो आमकां डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना पॉझिटिव्ह रिपोर्ट येता तेन्ना ते आमकां सनद इश्यू करता. आनी आमी गव्हर्मेंटाक 28 लाख सुमार रेवेन्यू फारीक केल्लो आसा हे सनदाक, ते प्रॉपर्टीचो जी आमकां कन्वर्ट केली ती NA केली ती, कळ्ळें न्ही. तेजे नंतर ती आमी TCP कडल्यान ते अप्रुवल घेतलेले आसा. आनी जी तेन्ना जे TCPक जी फायल वयता पळय न्ही ती बेश्टी वचना, ती चीफ टावन प्लॅनरा वयता, STP डिपार्टमेंटा वयता, तेंगे कमिटी बॉडीक वयता. थंय ती पास जावन परत आशिल्ली तशी STP वयता आनी STPच्यान परत TCP येता. TCP तेन्ना सगळें डॉक्युमेंट क्लियर आसले पळोवन आमकां ती मागीर टॅक्निकल एप्रुवल दिता. तेजे नंतर ती पंचायत हितून वयता, पंचायतीन वयता. पंचायतीन आमकां एक NOC दिल्ली आसा, कळ्ळें न्ही. पयलीं 2022 जालें की जेन्ना पंचायतीन आमकां NOC दिली, आमकां सनद इश्यू केली उपरांत आमी कितें केलें, काम स्टार्ट केलें आमचें लास्ट इयर, कळ्ळें न्ही. काम स्टार्ट करून आमी तो रोडाक लागून मातशें ते बुशीस आसा त्यो काडल्यो, मातशें थंय JCB घालून जो रोड करपाक लागून मातशें लेवल केलें, कळ्ळें न्ही. आनी सगळो सोलिंग बिलींग करून दवरलेलो रोड. तेजे नंतर कितें जालें, आमचे जे प्लॉट आशिल्ले पळय न्ही ते 500-600 स्क्वेअर मिटर अशे मोठे आशिल्ले, कळ्ळें न्ही. ते आमी मातशें बारीक करपाक लागून परत तो रिवायज केलो, प्लॅन रेडी केलो. रिवायज करून तो परत आशिल्लो तसोच आमी TCPच्यान तो STPच्यान चीफ टावन प्लॅनर आशिल्लो तसोच परत पास करून TCP केलो केप्याच्यान आमकां परत ते सगळें डॉक्युमेंटेशन पळोवन परत एप्रुवल टॅक्निकल एप्रुवल दिलें. तेजे नंतर आमी तें पंचायतीक घातलें, कळ्ळें न्ही. जेन्ना पंचायतीक जेन्ना गेली पळय न्ही फायल, तेन्ना कांय जे लोक आसा ते आमी समाजकारण करता म्हणटा, जे लोकांचें बरें करता म्हणटा पळय न्ही, ते बरें बिरें कांय ना, हे सगळें मनी स्कॅम, कळ्ळें न्ही. त्या मनशान बेश्टोच आवाज उठयलो जें कितें आमी करता तें इल्लिगल म्हणून, जें कटींग चल्लां तें इल्लिगल करता म्हणून. कटींग बिटींग कांय ना, कळ्ळें न्ही. जस्ट आमी स्लोपी जी एरिया आसा पळय न्ही, बुशीस कट केल्ले जे थंय निवळ केल्ली जागा, कळ्ळें न्ही. कटींग बिटींग आनी आमकां कटींग बिटींग थंय कांय लागना, कित्याक आमकां TCPन तशें सांगना की तुमी परमिशन घेयात म्हण तुमकां कटींग लागता म्हणून, कळ्ळें न्ही. TCPन अशें कितें म्हणलें की 26,000 स्क्वेअर मिटरांक खंय तरी कटींग जाल्लें अशें कितें म्हणलें ना. तुमी ताका आमकां प्रूफ दियात न्ही, बाबा तेणी कटींग जाल्लें आसा म्हणून म्हणलेलें आसा जावं कितें, आमकां प्रूफ पळय कशें आसा. तर तांकां दिसता जे कोण मनीस आतां कोण ते समाज सेवा करपाक उठल्या पळय न्ही, बाबा आमी करता तें इल्लिगल करता न्ही, थंय तेणी प्रूफ दाखोवचो. तोंडी पळय कितें ऑथॉरिटी बसलेली आसा न्ही वयर, हें आमी इतलें केलें जी फायल आसा पळय न्ही ती तुमचे कडेन तुमकां दाखयता सगळें A to Z, कळ्ळें न्ही. TCPन पळय डायरेक्ट आमकां कितें केलें तेणी अशें ग्रामसभे इश्यू केलो की थंय इल्लिगल करता, कटींग इल्लिगल आसा. मिडियाचेर घातलें, न्यूजाचेर घातलें की आमी करता तें सगळें इल्लिगल म्हणून. नेक्स्ट तेमी न्यूजपेपराचेर दिलें एड दिल्यो की आमी करता तें इल्लिगल म्हणून, कळ्ळें न्ही. जेन्ना तेणी ग्रामसभा जावन वेरी नेक्स्ट डे तेणी हें फ्लायींग स्क्वॉडा आपयलें, डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन केलें. फ्लायींग स्क्वॉड येयले, पळयले, गेले, आमकां कांय खबरूच ना ही गजाल, कळ्ळें न्ही. तेणी शोकस नोटीस काडली की काम स्टॉप करा म्हणून. एक्चुअली आमचें काम चालूच नाशिल्लें. तुमी तेजेर रिप्लाय कितें दिलो बीन? हय, आमकां TCPन डायरेक्ट ते शोकस नोटीसेचेर रिप्लाय दिला, कितें म्हणून की आमकां थंय एट्रॅक्ट जायना म्हणून तें अंडर 17 शोकस नोटीस कम स्टॉप ऑर्डर TCPच्यान आमकां दिला
की जें आमकां जें काम चालू आसा पळय न्ही तें आमकां एट्रॅक्ट जायना म्हणून कळ्ळें पळय डज नॉट एट्रॅक्ट सेक्शन 17A म्हणून थंय पण आमकां तें हिल कटींग लागना स्लोपी एरिया कळ्ळें न्ही तुका तेका सेक्शन आसता कळ्ळें तुका जे 15% वयर आसत तुगेलो हिल जाल्यार ताका तें परमिशन घेवचें पडटा कळ्ळें न्ही अशें तेंचें तें थोड्यां खबर ना जे मातशें मशीन लायलें की हिल कटींग म्हणून सांगता ते अशें बोवाळ घालता आनी जे मनशांनी पळय हें केलं पळय न्ही हें व्हिडिओ घातलेले तेंचेर आमी ऑलरेडी पुलीस स्टेशना वयर कंप्लेन दिल्ली बाई ही कंप्लेन कळ्ळें न्ही ते कंप्लेन दिवन तांकां PIन आपोवन हाडले पुलीस स्टेशनार आपोवन हाडून तांकां सांगलें डायरेक्ट बरें समजलें तांकां सारकें वेवस्थीत तुमचे कडेन कितें प्रूफ आसा काय म्हणून तें हिल कटींग चल्लां तें इल्लिगल म्हणटा तें तुमी कळ्ळें न्ही प्रूफ आसा आपूण दी आपूण स्टॉप करता म्हणून ते दिवपाक शकले ना काय तेंचे कडेन कितेंच ना इल्लिगल म्हणून सांगपा थंय कळ्ळें न्ही तेन्ना PIन तेंचे कडेन डायरेक्ट स्टेटमेंट घेतलो दोगां कडल्यान बरोवन त्या मनशा कडच्यान जे पळय कोण नाचता पळय न्ही आतां उडये मारता तांकां की तुमी हितून मॅटरा इंटरफियर जावपा ना म्हणून हे फुड्या जो पर्यंत तुमचे कडेन कितें तरी प्रूफ जायो थंय इल्लिगल था तेन्ना तुमी आमकां येवन दाखया म्हणून ऑथॉरिटी आहा म्हणून बसलेल्यो ऑथॉरिटी कंप्लेन करा ती येवन स्टॉप करतले म्हणून कळ्ळें न्ही अशे पद्दतीन थंय हें जालें आनी आयज कितें आशिल्लें आयज आमचें इन्स्पेक्शन आशिल्लें पंचायतीचें सायट इन्स्पेक्शन आशिल्लें थंय सरपंच सगळे पंच मेंबर बी येवपा आशिल्ले कळ्ळें न्ही आनी आमकांय आपयलेले पार्टी त्या पद्दतीन आयज 11 सुमार आमी थंय गेल्ले आनी तेजे पयलीं हें कितें करता हे मनीस जे पळय आतां बरें मागपी म्हणटा पळय न्ही ते थ्रू वॉट्सॅप मॅसेजी घालता लोकांक शिवनगरच्या लोकांनी थंय वचपाचें सायटीर बोवाळ करपाक आनी शेल्डेच्या लोकांनी थंय वचपाचें बोवाळ करपाक आरे पंच मेंबर आसा शिवनगरचे लोक आसा आतां आमी पळय 500 आमच्या थंय तळी आसा सायडीन गव्हर्मेंट जो आसा म्हणल्यार लेजिस्लेशन जाका म्हणटा आनी ब्युरोक्रेसी म्हणल्यार जे ऑफिसर पळयत जाल्यार अशें दिसता की करप्शन जें आसा हें दोगांय मेळून करता म्हणून कळ्ळें तुमकां अजून पर्यंत हांगा जर जेन्ना तेजेर म्हाका लास्ट टायम कितें सांगलें प्रशांतान की जे स्टे ऑर्डर दिली म्हणपा लागलो सो स्टे ऑर्डर दिले आसतना हें काम कशें चालू आसा बरें आतां रिसंटली सुप्रीम कोर्टान डिरेक्शन्स इश्यू केल्या अगेन्स्ट इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन्स आनी एनवायरमेंट वायलेशन्स हे एनवायरमेंट वायलेट करून हांगा इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाता म्हणून आनी हांकां अजून पडोवन सुद्दां गेलें ना म्हळ्यार त्या ऑर्डरी भितर डायरेक्टली बरयलां की प्रत्येक स्टेट गव्हर्मेंटाचे हायकोर्ट्स बी आसा तांकां कम्युनिकेट करा म्हणून आनी सद्या आमगे हांगा ब्युरोक्रेसी अशी आसा आनी लेजिस्लेशन म्हळ्यार कितें MLA तसले आसा आनी ऑफिसरूय तसले आसा म्हळ्यार ते कोर्टाकय आयकना कोणाकय आयकना सो हें सिच्युएशन म्हळ्यार कितें जालें जाणा एक जर तुमी पळयता जेन्ना ब्रिटिशा टायमार कशें जाल्लें की कोण ब्रिटीश सारके राज करना आनी तेंगे ऑफिसरूय थंय आपल्या दादागिरी करता सो हें त्या टायप जालां हांगा ऑफिसरूय आपल्या दादागिरी करता आनी तेवटेन MLA जे आयल्यात जे मिनिस्टर्स बी आसा पळय तेंगेली आपल्या दादागिरी चालू आसा मग एकंदरीत जर पळय जाल्यार शोकेस नोटीस सुद्दां सो करून सुद्दां एक खंय तरी एक कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टराक हें न्हू अपमान सो न्हू अपमान म्हणल्यार कितें सांगता काय जर डेप्युटी कलेक्टरा खऱ्यांनी दिसता आपले अपमान म्हणून न्ही डायरेक्ट तांचेर FIR रजिस्टर करचे ताणें तो कितें FIR रजिस्टर करना कळ्ळें तुमकां ताका पावर आसा की बाबा एक गव्हर्मेंटाची ऑर्डर वायलेट केली सेक्शन 188 म्हणटा ताका ते डायरेक्टली तो रजिस्टर करपाक शकता आतां लास्ट टायम हांव तुमकां सांगता जेन्ना मिली कडलो इश्यू जाल्लो तेन्ना सुद्दां तांकां ऑर्डर आसली की खंयचेच काम करचें न्ही म्हणून तरी पूण तो भायल्या भायर काम चालू आसलें ते गेलें आमी जेन्ना मिटींग घेतली डेप्युटी कलेक्टरा बरोबर तेन्ना हांवें ताका स्पेसिफिकली सांगलां की बाबा तुगेले गव्हर्मेंटाली ऑर्डर आयकना तेजेर सेक्शन 188 अंडर तूं केस घाल म्हणून तेन्ना मामलेदारी बसून आसा तेजे मुखार तेन्ना एक पुलिसाचो एक ऑफिसर आसलो आय थिंक एक कॉन्स्टेबल आसलो डेप्युटी कलेक्टरूय आसलो हे सगळे ऑफिसर आसले आमी सांगलें ताका बाबा तूं रजिस्टर कर म्हणून म्हणटा आयकतले त्याने काही रजिस्टर केलं ना अजून त्याच्यावर FIR आणि आता ही परत केस झाला जर त्या खऱ्यांनी दिसता की बाबा एक वायलेट झाला कोर्टा ऑर्डर वायलेट झाला जाल्यार बिंदास करचे त्याने सेक्शन 188 कित्याक रावला आम्ही जेन्ना लास्ट टायम जेन्ना तळ्या इश्यू जाल्लो तेन्ना आमी डिमांड केल्ली की बाबा हेंचेर सगळ्यांचेर रजिस्टर करून सगळें उखलून आमी व्हेल्ल्या पुलीस स्टेशनार नमस्कार आमी कुडचडे मतदारसंघाच्या शेळडे पंचायतीच्या वाठाराक आसा आनी तें आसा हावजींग बोर्ड जो आसा त्या हावजींग बोर्डाच्या फाटल्यान जर पळयत जाल्यार हांगा इश्यू जाल्लो एक 2-3 म्हयने पयलीं जाल्लो आतांय इश्यू जाता की हांगा हिल कटींग हें जाल्लें आसा आनी ते गजानन तिळू नायक हेजी हितून प्रॉपर्टींग भितर जाल्लें आसा आनी हिल कटींग कशें जाल्यार दोंगर खोसेलान तें लेवलिंग करून सायडीन घालून ते स्लोपाचे माती घालून थंय ते प्लॉट जे आसा ते चल्ले आनीक मोठो गाजावाजा जालो आतां आमी सडनली पळयलें जे आमचे तेंचे गजानन तिळू नायक हेजे फॅमिलीक विचारलें एक्झॅक्टली हें कितें मॅटर कितें आसा ते म्हणटा आमी लिगली आसा टोटल लिगली आसा जे टावन एंड प्लॅनिंग हितूंक सुद्दां आमकां क्लीन चीट दिल्या म्हणटा ते तशेंच पंचायतीन हांगा आयज येवन सर्वे केले आसा म्हणटा ते तेवूय म्हणटा की हिल कटींग जालना टावन एंड प्लॅनिंगान म्हणल्यार म्हणटा कांयच हिल कटींग जालना आतां तुमी फाटल्यान जर पळयत जाल्यार हिल कटींग जाला काय जालना हें काम सोदपाचें आमचें न्हू तर हें काम सोदपाचें जो कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेंगे काम आसा जे आसतले TCP आसतले किंवा पंचायत आसतली
किंवा डेप्युटी कलेक्टर आसतलो किंवा बाकीची यंत्रणा जी आसा तेगेलें काम आसा की हिल कटींग जाला या अथवा न जाला. आतां तुमी फाटल्यान पळयता जें काम जें आसा तें चालू ताका शोकेस नोटीस जी आसा ती जारी केल्ली आनी तो म्हणटा की गजानन नायकालो जो फॅमिली मेंबर आसा तो सांगता की आमी TCP जेन्ना आमकां शोकेस नोटीस येयली डेप्युटी कलेक्टर तेन्ना आमी ताका रिप्लाय दिले आसा म्हणटा ते आनी खंयचेच बेकायदेशीर अशें हांगा कांय जाल्ला म्हणटा ते. काही लोक म्हणटा ते विनाकारण हांगा आरोप करतात की हांगा इल्लिगल हिल कटींग जालें आसा. फाटल्यान जर पळयत हें हिल कटींग जाला या अथवा न जाला हें तुमकांय खबर आसतलें किंवा ऑथॉरिटीक खबर आसतली, पूण तेंच्या ज्या गजानन नायक हेजी फॅमिलीन सांगल्या त्या कोतान आमची हांगा हिल कटींग जाल्ला म्हणटा तें किंवा हांगा खंयचें इल्लिगल हांगा खंयचेंच जें काम आसा तें चलना म्हणलें तेणी. आमी बाकीच्या सोर्सांतल्यान हें करपाक पयलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की सनद जी आसा ती सनद मेळना म्हण तांकां, पूण सनद तो दाखयता की आपल्या सनद मेळ्ळी आसा म्हण. म्हणटनीक तेजे हितूंतल्यान माध्यमांतल्यान गजानन नायकाच्या फॅमिलींतल्यान सांगतात की आमी लिगल आसात म्हण. पूण काही जे समाज वावरपी जे लोक आसात तितूंत भितर आदित्य आसतलो, आदित्य देसाय जो आसा तो सांगता की हें हिल कटींग जें आसा तें हिल कटींग बेकायदेशीर जाल्लें आसा आनी आतां जरी प्रोसेस जरी केलो जाल्यार पयलीं हें काम केलें तें इल्लिगल आसा म्हण. मग ह्या हितूंतल्यान जर पळयत जाल्यार सरासरी हांगचो जो इशू आसा तो गंभीर आसलो आनी काही लोकांनी कंप्लेनी केल्ल्यो. तेंची फॅमिली मॅटर म्हणटा की तांकां पुलीस स्टेशनार तेंचे बरोवन सुद्दां घेतला की ह्या मॅटराक पडनाका म्हण. आनीक ते डॉक्युमेंट आमचे कडेन सगळे लिगल डॉक्युमेंट सगळे आसात म्हणटात. आतां लिगल डॉक्युमेंट आसात ना आसात हें सगळें ऑथॉरिटी जी आसा कन्सर्न सरकारची यंत्रणा आसा हेजी काम आसा. आनीक लोकांचे इतलें म्हळ्यार जर लिगल आसा तर कायदेशीर कारवाई जावपाक जायना, इल्लिगल आसा कायदेशीर कारवाई जावपाक जाय. आतां हें सोदपाचें काम ऑथॉरिटीचें आनी ऑथॉरिटी कशे पद्दतीन काम करता हो येणारो काळ जो आसा तो ठरयतलो. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.